omo level Miss Ben any tracing level no di nipa he omo last time me say na tracing ko nyo bia me he no dey na all year life no am ko ya 4 point something k kana fo ni je kwase asem what one work can some phone he me say me hwe na me say ei akufo do kura na eba ya di onya sa yi no me yam kura hye me say ei kana fo it one ma me ko hwe me tie me say me tie ni nsema woka he ye nua ma ye nua nketo omo ss omo university omo na full no ba wo kasa e wonyini woni ba bia afi no wo eipe 29 years a wo ko 30 years what ya sema woka nti se asem bi se ni se yanka unua keto abisua enne ama ss enkura itumi bubu omo yi yon because omo hunkofo bi omo form so omo ye role models liberty bi omo live enti omo so ye bi na se akwa keto atese wo yesi panyi di obi anya bi di oba akwa di obi aye bi da panyi di obi anya bi da ba akwa di obi aye bi da panyi di obi anya bi da ba akwa di obi na sa o kasa asem ya wa awose akura gume se wanya sika dia na wanya saman ayana sometimes me see ehia forma na di bibrabo akura be pa na atetena ofiri fie papa mu a don obekasa asem wi ni entertain sa na ma wi aya rubbish because me babe to mesua sa na ma wi say ono ne level na waduru no o fa be ma ba na wo level be na waduru she Gana obi anya kokosika bia na okasa and what they don't fit time for watching the don't obi anya kokosika na okasa obi anya kokosika na okasa te wutumi be tena de ayisi usu se akwaketo atesawo se wo fifie ma yatetewa tumi bi wono se wo fa be ma na ayi Beyonce kra waware o Beyonce kra waware Beyonce omotola kra waware wo level be na wadu ati se wo bo se tia ware eno na ama na mu di mo first na ko bi ye bomwan kwa na ofere first we ye bomwan kwa fa eno mo fere bomwan omo fere bomwan enti on fa woni on fa ware enya hye enti obi na no kana asase me na kwansi dia wanya and we entertain this shit Beyonce no moto akọ ma ware wo level be na waduru wo ho be na efe wo ho be na ye enya nkofo bi omo hu ni omdom sika ya how hey wo maame so o papa o wanuanom tse unua ba pa na jona waso TV na be so unua ba the TV so kase how do you feel don't let's think about all this. There are some things beyond yes so bullshit for say obetuma tena iso be bi wonu akasa asem ntiama ne mumu aware mumu bema because on mean date small boy on mean date small boy because on mean date ni pa baako eno ne life for see we sama we no mo ware edi omu no sama we no mo ware omu fom kunu machi no because onya na bin o date small boy it on mean date small boy it empanyimfo amanfo yire na atatai amanfo yire mo na abetare what tara amanfo yire mo what tara amanfo yire na oye video bi na live video bi ana okọ make comment say asantini ba ayi wo yisu na asantini ba adwen wonya asantini sa akala no wonya asantini ana so obi tumi free ba bia obetena kumase wo so ya asantini mimi say uza me nka so me ya asantini me mfantini ba yo mi kumase wonya asantini because mimi masante forma me wara asantini ba asante forma nchipo omo ho asante forma nya 224 asante forma omo ya hard working asante forma pa djuma asantini ba na yo ba ono wo na se ohwe na won hwe ba obetene ba yo other tribes aye modin one ne wo na ansha akwa obetuma beto akwa na to maame so ana oba beto ato so sa akwa ne be ne ko mfa ba asantini ba bie no oba sa de ma no asante forma afo so na Ghana ma be na pa djuma sa asante forma ukokuma se ba bia 224 a uhu asantini ba ho uhu asantini ba ho first uko plaza anasa uko adum ba bia obeko bia uhu asantini ba ho Ghana wonya asantini I'm telling you when asantini say me use my asante forma adwen village talk enkurase kasa kwa say wo use asante forma bloggers bi so so na wa hwe maame no mo amusu amu mo hwe me munya study maame dokun betum fu bi maame dokun obetum fu trace ba bia wo bia mo hwe video ma ne sanka maame dokun betum fu bi wo level wadu maame dokun level oduru o trace wunu ho but oye niema bi tama na osu a ene wonu no ho ana obeton no tum fu se mo we awade de oba wunya o se anwo straight free na ka se obe say a hwe 29 kwa ne waye na be di 40 na be di 50 obetun twai sa twomo
obeye se konkonte se trok so sa tam no sa nkofo no mo ma osika so mema obiema ye omre bi wa udi ahwen ebe Teresa kofo kofo yire ni wadui wonya aware man sisi one be mate because ubanyina dum pempen so bia in the society ni ye be bu because oni wukunu na te ene de wo ya small girl etu be fa na say oh na wo dampa wesu ebe duru mrebi no ubehu aware so mfa so ene na wo gin say wo ye young say na den na me de me frɛ wa na ga bi su gire bola ga bi su gire nchen say me na medi wo hwɛ zoom lion guess zoom lion bola for zoom lion guess na ga no su gina chire so san ana me na medi wo me frɛ wa me na medi wo concept kurase ni ba wo beteno ka kire me be say ompo na wo wapo we are kurase ni ba number 1 so ba wo guma ni mase na say wo ton ho na wudidi wo ton ho na didi wudi kan be bia ki bi say hard work pace na wutumi de 500 Ghana credit dwa wutumi de 300 Ghana dija enu achi wababa abe expose mu say mema kese na anu mutafa ho enu wani agi ana metasa meteso ana den ana concept na o ka say man na wo no mema na anu yesa na o bedi wachi say ebeturu mrebi no obego wo trace mami musa otama na wusu say na wo sister bi o area man o jira na asopa na sister no wo woni say me de wan kasa wo ma me ye example tama na wusu an wo ma me na no ho fete ene wo ma me o tsen ene wo ma me o tsen wan kasa wo trace wan kasa wo ma me nkasa wo na wo na kwa de so agomo wan kasa wo ma me tama na wo ye young no look how your mother was looking na hwe ne adibo mu nse se wo ni abusua panyi bi na obetufu adontilu mi metufu me kan sama kire wo ube jino de ensem ya hyankura tirim se awade hu ni mfaso na omo nam na omu dididi omo saa na tie na wudi hu mfaso be na so mema na ombede nyema bia na be mo skate kapa wo enu tina ebi wuwu nkwase wo tantan bi nyema nyina azum lion guys no omo ka ho nyema nyina na omo da ode ne papa na ono da wo ebi di nuro ebi di lala bebre it says kana wode ma wo wonim ne do ba koto wodi ska kwan awa betuma sin wanya yi adwuma peska no wo dakete we so da we so na wo san fra de wo ta obi kun na wo san betra wo de chese ana de ne wani nye wani wu enye ne na amanfo na amanfo kun no mo twempona wo hwe wo se ya maame mo tam no na enten se oba waware obefa ne kunachi na ma na wo hode ba ne sua ba wo se ne na aye komo enam sa gas bi we de ede be na chese ware na obi ni no wo ware na me fa ne se bia wo ogri wo sei na o na mabontino ko hia be ma bi o se ya so de wa wara shan kawa obebie manipa ne di because o mani bring material things o mani bring yama bia ehun ni mfa so eti enu tina munya sama awi enu tina de mbeka sa ya celebrity for man akese fon kwa no mo pe eti se yombo e bi ono oje na katua kakra bi ohun opese ope na ompene ope obi obeto na wawe na naba na mo aware ID the birthday na ye sending Range Rover no yombo obetuma to Range Rover yombo is awodo sen anu betuma to Range Rover ma o girlfriends in Ghana yes yen kasa young boys awodo sen no betumi ni girlfriend ni birthday obetuma to Range Rover this akesefo young boy obetuma to no o yes en Ghana young boy obetuma to no o yes en Ghana sa o girlfriend ni birthday no agi Range Rover ma no o yes en just yen kan kure enti akesefo no mbefa akesefo no ma mun kan hunu se mun yese yawo wodi awunim hye kura hwe maame dokono woni hye kura hwe maame dokono hwe maame dokono ne hwe maame dokono ayi wo ne maame dokono so edumire bia na maame dokono se be ma wo se ne pa maame dokono anum obeka cho se obebo hotel bi ni a kire US se kubuki usa hotel no ansa no wetuma propose amano ene maame dokono betuma kasa asa no bi a kire wo be ma bi ene maame dokono ko benya nkotini kuo ne ho nkire no bank na bi mo nyam ne se ni ejwe oni ni kunu tie efe oku ayie bi oni ni kunu eko oku ba bi oni ni kunu eko oku asoro oni ni kunu eko oku wadi bi oni ni kunu eko efe ba satam na no hunu se oye young girl bi bia e kama no on de wo si behave ye watumfu na munti ne wantu mu besu wabegina wabekeka sansemu ya bia wota obi kunu na o sa de yi siw so edi si obi na den de wo mpo na wopo e wo yekurasi ni tu na bi so be se ya maami ye steady na mema na ya na mema ni ntina mekasa sa mema na omfam no omu nkura sika papa se bema na se nye politics nye Ghana sika no wo wia ana ye ono ana hard and sweat money a onye sade no ana se nye sika duro bi no wakoje a onye sade nti mema na efam na se nipa na so atofia ma no onye sika papa e bia Ghana sika no wo wia ana se sika duro bi no waje nti bibi betumato bibi beto nti suade ana maamefo na moto na
Moma ye niam bia nsem fatanam kakra mo de bebre mo de ntimu ntumi nka no he mo na mi obetua mka nya mai adenti na wawo ba ayi masebe mo se ono ne ba wontumi ntoa na ni ntonyi so alaji patase oso ono ntumi ne ba boy ni ewie school osore a wa hwe mo ewie school boy ne sore a o medantem man no so a che o se by 10 o'clock oto ni pun de bia boy ne fan dey see wa big boy no man one is I toss me ensa akwa ne bo pun gbangban wa mie no ma akwa no koda abontin ade chi no akwa na asesa ne ma pen baby fine bo catch ne ba ne se ma hwe ma sede ne se me hwe na ma hwe wa wie no ntumi nya bibia mfa ma mani nto ntumi nto aso ntumi me hwe ma wonyimi ye wo parent bi wa omo ye evil wo hwe wo ba me si me nyini kakra ma nyini se me hu ma me o pampa ne ba me fa ne se wo ye beifo madam fubi ni esua owia ne papa sika na maame ne ware papa ne ware tu en ana maame na epanyi madam fo ne maame na epanyi eti se papa no so no page odo no twabi so eti papa no boy ni tumi tu ni papa ba bia 3 million ana 2 million na ne papa ne gye kasa no abobo ni sa boy na afesika no na ne maame afre na ko busa no kunde e bia sika no we 2 million papa no so complain 1 million ti watwabi na boy ni diska na maame no diska na maame na maame ne de akɔhye papa no boto no akasa wuso da wo de krono to ya wuso sa ahwe wusika na opanye na shetra we mu na papa na je yaro nanya 1 million free maame ni wow ba enti boy ni nyini ye no boy so e clever but out of that ne papa ka chere yawo se wo nya ne wo ye na mi wu a wo bebre o de bia na papa na kasa sia papa na firim ene ga no abrochire di aboa no ama ne tuma konya abrochire tena but o he de we no sinima de no he ne classmates bi okoga na position ekura wo mo a senkane maame ne se kire tiana enkanye se oba akotena abrochire kwa kodi pa ba na ko he don Ghana ye don because you onko 40 Ghana omukura big officer oba abrochire ko ba be shopping I tell you eti Ghana ka kire ne maame se maame wo ye beifo mane maame sunya na ne maame de koto ne papa wi ni odi ni papa de no ana boy ne bie na no chirechi ma fe na papa na wose egu no wose me kasa me maame ye beifo anche se me maame tuo ba de na me maame ye me no ana kan atini age no otumi hu se me bai ne o ye me nsikire maame kuntia no because that anka boy ne first kan anka o ka kire papa ne egua no etia na anka boy ne tenen because bible say kira abofo no kwan won fa so nyina wamfiri ho maame no so fa ne se kura kire level nti oya ye beka so ono ne banye no oni adwembone ma akura no but no show some love which love when you fake love pampering love which is not a love any quite ten but sen kama me ne hwe ma yes kire tiana anka akura na anyesa nyame na aboa boy no enti na me kura na me sora me tunifo guy no wo hatred kese bi ma na maame me ne wife ana ta ne kasa sisi eniema eba kakra ti maame fo no so oba ne Tracy akasa kire no wate wo ta obi kunu girl wo ji hu di se wo ye nice na ka wo ye nice aka wo ni kunu wo ye baller wo ye zoom lion girl oba papa be na be ma mpe ti se wo ji hu di se wo ye ba wo gina wo na so a nka obi aware I tell you we are born antina ya bomwan sha no wa se mema be mo mpe bomwan oba hu no obisa se na wonya yes o ye bomwan na fuan Ghana na wo oba bi wo onya nwe no o jimi but onya ye bomwan na nani ata ho onya ye bomwan pe nani ata ho eti afa be ma ba no enso mema ne ba no mbete se o ye bomwan pe kura no mu dwane e mema dodo se ne pe bomwan yen kan kure enso bi kura na bomwan no e good e bo ko e bam tu e good e mema dodo sen ano mo pe bomwan na wo ye bomwan wasa be gina obi ano sa be kasa enam se nkofo bi di krono sika e hwe wunti no wo be keka nkwa asem ba me mafutu amde mo an se enka wasa wo enka wasa edua bi enyina ne po bam edua bi enyina ne po ebam e po beba wo mu da ache emiri bedru e po beba wo mu ho no be hu se sa ne ma wo ye ye no wo be nu ho sa ta wunya be ma bi mo mo ma wo tan no sa ta mu nya biem ana obi on na wo kase mesbe yesi akura de obi aye bido ba panyi die obi nya bida wadi 29 wo do hon compare mesbe so wadi 40 something the semesbe no na wo de semesbe no bisa wo so obetuma nyina du sa mesbe ni de wadi 21 ni bi o 29 wadi bi na wo betuma 40 wadi bi wonni bi nti yesterday was angle no because we age in the mesbe wadi bi o ba wontumi ni mesbe age ni bi and you don't talk no abetena okekan kurasesem we na amanfo so tachi ejeje ho se ana media te si albabi amanya unya sika duru mire bia kurase ni hia ni ba bola usika we iska
sika we e sika enu nti no wo betu futura bu nkwankwa bia ni na nkwankwa bia hia for what reason na nkwankwa bia hia se suban na bin se suban papa na wa wo dia yini season video no ya won fere oba bi kura video na wo bia won akasa asem no wo nua bi mpo hye wo ma me bi wo anti bu so abi hye na wo bia won akasa me dia be fa be ma na wo ba wi ase no wo bu suamu na yes ade no bi aye no me sade na wo kan na no me se wo na wo di be ma what do you have what do you have what do you have awu ye na ton kura bi tina kura bi fa enu tina na ba enkwankwa na ware enya omo de eno obu Ghana uti Facebook oba betuma halaw o halaw oni ni di nkoma na ubisa ne se o boy was mini boy Ghana for man nyina ni boy Ghana for man nyina so mo ne mema na to mo ne mema na to se suba no musua mo ne mema na to so mini boy kankan sa o ya boga wo san no friend ko ubisa na wo se mini boy wa wo so ya boga bia se me ka me boa wo so ni boy so ne bema na to madafu bi ko Ghana ge bia won ne chat ya wo se obisa again so ni boy wo ko Ghana e ko hwe no wo we no ba Ghana in a month na ge na ware ge ne ne friend on Facebook na ge na nya na nu wasan the pictures na be go Facebook it's that time madam fo ko Ghana ko we ni nyina no wa ware o no be ware o won ne boy sha ware we eye we eye won ne boy sha ware o won ne boy sha ware ana Ghana tie wo boga nti won ne wanya boga boy ne ko hwe no wo ko win free one said that man is capable beyond for 50 cities. How can you girls be so cheap? Now be keka sanse mo ya na eya man forfeit. A young girl was so oba de wusi so a ne fe eya honka se bema bebe fie abe ware wo. Eno ne animonyam hye wo abusuam. Nti se wo mo sia ma peke yi se eno na wo so mo deti akasefo mo nwia ware ye ho because mo mpe stress. Na wo maame na wo ware wo no se nko mpe stress a nko ware wo. Ade wo wiase no ntumi sisa no ade wo wiase no sisa na enye yie oba woni mo nyam ne aware ye nka nsi woni mo e be ka nsi wachi na asema me kan bedru me be nu ho se wonya be ma bi no so be waro ma ne ware wo ne jam panyimfo na wodi o machi no jonge wo siso bu be ma won ne te kofo enya kofo fitia no be ya kofo enya mahama fitia no be ya mahama wo enya kofo ro fitia no be ya kofo they pass through life wontumi ntra oprekopem pon se emoja beba it is another kakra 2020 ni 21 ani je keke no na ye wode ya toka ma wudam ya ise na hu obi watena kama de ne kwaro ni obedi kra na enwoden hu bi na wo adwapade bebe watonton emiri bi atwam na akokoda ako Ghana ho na wo sika sen akokoda ako be pre presidential 2000 akokoda ako ho na wo sika sen no satam ne ye busikafo na Kennedy na oben akokoda ako akoda ako woi akokoda ako woi Satam yo boys kafua na Kennedy wo hefa na Kennedy betuma bia na kura kasa ena Kennedy mre na aba no eti maami hu se mre wo ye ni nkaso eti na bia otusisi so no fudinja so obi aba obi dama wo hwewa enya wo nko ani oba wota obi kun ye adwapade ama wo wuni ma adwapade ama mfa ya mama Kwame Nkrumah ko si stadium o Egypt e ma fatia Kwame Nkrumah ye si stadium mama wo eti ne ya ama wo ehu wuni ma adwapade ama mfa ya mama a o maka o ma no atum wuni majapade akese amanfo ya mama Kwame Nkrumah wo si stadium fatia Nkrumah wuni mka niam o ye ma Egypt fo wonko ana oba obi ai bibia ma wo kasa bebre sare ase wo so ba de bi mada enkampomi nim se yombo bi a wonware yo obi kun ana wo sa ye mu dede obi kun minim se dia obo bi kwa na mes ba ho obi kun ana wo ye mu dede ene wo firi be ma we hu sikani we de tu na sikani we de tu once mes be kakra say se Nigel Gazi ase wa akwa de tu da we de tu na we de tu na we de tu e dia na mo benya firi mu nsin mo ni na mu be ma mo na omote mu aware na mu nya nku asesam no mu aware na aware de eye ai na boys pamukro mu ntumi ware mo aware so won fa so pa enti we me de ma wo trace no dan se nku asesam na tene wani me ba mes bel so on bro mo bo ase no ne na aba na mo no ne na aba na mo ene we on ene oni trace esan kon be ma on life on live akese fo no mo pe enti on fa won se me fa ne se ye me ma ewu se wo ye be ma wo ye writer na unim obi se we ni gani a de se wo ye be ma fo se bia ana abeka se okope no so ye be ma wo ye papa na unim se we gani a onkon sa na ma mo so mote
say bia wunim say ejakiapia boy ni a ena ade a wo bekon because mu nyina mo wo say mayimbo mo do mo nwen dia info money it is a obema no kra ne wo ko outer na say omo so mu say ska wo ha omo force do omo be hihye ho life omo ya 224 trace ni ya yi na 22 no omo bo so wo on 22 no say see a mesbe wa wo baako baba ko wa wo mienu be ko kra ne bia emema mienu no ma wo nya different fathers wo be ko akohim na different fathers in the same situation na na baako crash obema ho da ana say oni trace no crash obi ho we it's our life when you talk ye say your next generation mefa it's our ma we wo ware om kotena fie obi be di omo because money briska o money bra fefe de o pese wo ware ya akakete wo ti fie usi so no ye twa blocks ye to asase to foundation wo papa so papa si fie a wonim ha o ko true asino bia ni nhira ba oba usi so menton ho wo wie nya wie pa oba bia obesi so abeton ho se wo do ho ton ho na de yi wo wie nya wie pa da omo ko Lagos time ko yes anya mani eno ma wie wai enu tina me de me se me kasa wo de wo so wo je hwe area mtama na wusa no sister bi no jan na so pa na sa tam life a friend life one ne bobi eno be hu se na ka we abesi no ekina be hu na ka we abesi no hwe se sister na na brabo wo nyini ye be hwe ne waye eto sen ene hwe ne waye sister bi na unim wo area mu pa ana bema bi na unim wo area mu a me fancy wo sisu no bo so do ba we abeda ekina bo so do ba we abeda ene na brabo akosi ni sen ayi me hwe blogger bi o se an mema na e kase mema na o maware na o mo pema no unya sikantia na unya sika obi aba nya mema nyina na aware o mo twempena ho me ka kire wo ye mema o maware a o mo ye decent ye o bema waware o mo fa na yirachi e wo ho Africa na yede saade na hye etirim Africa na yede hye etirim saa bema bi waware bia na unya sika kakra bia ase onya side chicks Africa na yede hye etirim saa ba Africa okwa yede hye etirim saa ye o mema o mo ye decent me ka kire wo obi onye sofo obi okwo nkwa sori na so saade na ye ne tan obuni yere don yere respect na yere me ka kire wo etimo mo de hye mutirim se ana wo bema bia nya mema nyina na ti saa wo hye wo da ai brother be experience anoche one face the fact to someone ono ana no kasa asem no hwe jai sa ko monidi ye o mema wo ye o mema mo ye real na kasa wi aso obi na abodam ye on confirm mo ye real they respect their wife obu ne yere onye sa de no ye o sa mema no ne o mema mo de o fa ne se wonya bi etu o ye ne ope enye mema nyina na tisa if you don't know I'm telling you this enye mema nyina na tisa etimem fa ne se be ma bi ye ntia wo miss bell won miss base by eti yama young girls ne mfa akesefo no mo pe tracy mo akesefo no mo pe e memo mo nyom sika obi kunu kwa no makota mfa e fere first class obi ti obi kunu ayani wusam ye de sie ena de kwa ye ka ena ye dru level bi a obi ta obi kunu so o feel proud so o ta ni kunu o ta obi kunu ye ma me mutam na ani wu o ye ma me mutam na ani wu se obi kunu town ena wo mfere hwe ye ofie bia ho enti na meka se men spare ne wan nyina wo mfere hia fofie I will say this and say it again yeah because o free fie ya tete wo mu a wo nye sa de no hwe ye obi wa wotena fia ye virgin e be ware no o tena fia ye virgin e be ware no ye obi won so eskani fie ba ye tete no wo buni ba ayi woman bi na ka kire mo se na ni kunu ofreme ni kunu tete no ofreme no ne mekasa ni kunu tete no ka kire me se ni kunu ye no ni kunu ku atumi de ade bi to no so se bia oye me masem ne ntesa ba ni kunu ye no se ka ni kunu ku epushi no amanka okoyesa but ono no ebe ne din se obetuma sa wo mo ama bema fofa hye no e ma papa meboa e ma papa mo hye me no asema me ka meboa sema wu ma ne ka kire me no wo se ebe ne din ene ade se oni ni kunu jai so oni ni kunu nya ya ebe diama ne se obetuma sa wo no ho e wo bema foforo anim enti kan ne kunu ni ya ne ni de ni kunu chempona ni kunu mu no ni kunu otumi kwato ni kunu no ni kunu tumi bona so wo ne ga anim but omungu aware no nya sa enko obetuma fa ni kunu achikwa but tete no ebe ne din se wa ware shekawa no sa ko yi ne ho ne keta kire obema foforo wontimi asema wu ma ne ka chem oba bia wo hye me bia wo ya oba papa no sa asema me kan se me boa ka se me boa
mo am ye ma papa na sade na nyamoden even kwa sa wo boyfriend fofora enya wo den so be san ro won kire boy foforo but we mu de sakulo tu foforo fuse buntuluku abeti ade achi sofo ma konkonta ade achi sofo ma wo mo fere o ma de jam na wa wo na jageza asema wo kan say ofre wo de nkofo di wachi enti how long would that take you so be fatare ahye edem shere tie na yi no how long would that take you so me dampem na me fa ne say me dane ya ring bell ne say alarm aboso obi an ghost ha no safety o mo safety ya you want me fan say baby cat fire but gwen so obi an move fast obi an move fight ko assembly point obi an fast ko na me ko ho me say me boxer shorts me dimika me ko it doesn't make sense. How long would that take me now? Emre tenten ko a wo frɛ obi say nipa mra na ono wonko no ade ne wan shatare you talk as if wajina fanya tama na jegezi sa wonso woni agye bi wo tse onim na jegezi ne level wonim ne level ana wo kono so ko se wonso ko ye wo level because won say wo ska wo betuma ko giska wo eti wo sa night we na wo kase na hye wo no eti die ne beti wo dem wo drop le so opie ya wo ya tare ahye na wo so fo afra wo sabra na wo dampa so na wo hye night we a wo botoma tomati sim kutukutu wo na obu akwa na night we ya fa say see me through se pant na show ye night we nko ehu sade bo we na wo de kwa sorry dem it makes sense oba papa ben ne bu ne ho a ne sofo be frɛ ne sɛ bra na manyu asɛm bi a wo so dampam ti wo de night we kɔ it makes sense. Talk this to toddlers case my brother mo bono it's a man nya brother na mo begu mu ani masesa be ma bia mfom serious mo celebrate na mo pene de mo nya mo celebrate na mo pene mo nya but you nya respect why na emre be kan USD USD for do mo sakọ wo no mo kai me why na emre be kan USD o mo okoto nyoma yesi o mo do mo sa wo na chepa se mo ya che mo kai me ni pakro ena enwa aye so ko perform o kan USD a wo mdo wo sakọ wo no e wo stage na enwa ya hwan mo ni pakro di ma me na aye hwan na sade ne to no hwan na sade ne to no mo ni di nkyere me mo di nkyere me nipa ben na no artist ben na no wo perform o kan USD a wo mdo wo sakọ wo no say artist nso ko obi o siesie ne ho yi a enko ben ne sa tene gana nyina mon kai me sa ni pakro mon kai me eno the way eno si dress oba wa hye ni nika pampe a wo gina stage ubetum no sakọ wo eno enya miss be koya no mo de sakọ wo no achepa enya miss be koya edie be na be ma obi ekura fa ofala edie be ntini yesu ayetumi be obi gala ye hwe wo ne ya wo ya hu se wo we yi betum abo gala ba kokoka ni enya yes 16 years ago I be 16 years even sa na miss be kura ne wo do sakọ wo no kan university wo edie be ntina kan university fo no so wo ye fala edie betumi aye sa edie ntina mu so wo ye fala wo betumi aye sa because of ne ye ntina mo boys no mu say we dey fala yenko wo mo ye no but you obi a come be fere 15 years ago yes ko obi a wo be fere kwa so wo be ben wo stage wo sanity enti mo miamu ye no mu gu ene crocodile tears bia wo kasa na sa ayoni ni so yi ti hu free no sa ayoni na to no ti hu free mesbe ho wo peka enyum papa bia to mani pass boto a ti hu free mesbe ho o ye video bia na to na ja wo ye de no hwe enyo no a kan university for kura hu se wo ye fala that time eti bia mo wa se akasifo bi ogana boga fo we na ya omuti omachi kala fo we kala ya kan boga na mi don tilo ma first kana me se ma war na me fam ire chia na boga we ana me kofa no moni mu sa mpanifo no moni subu awu ye o mebi o mu nyidi hu o mu kura bedwane hwe ye o bebi o njidi hu nu kura wo ye mbe show na se we mu de makeup guys makeup no ma chichichi na we mu ya ma sa ma yo mu titi TV su wo mu ya ma aputo don ye pen kwan fun ye to ye pen kwan fun na mo nya sika sei mutumi sidan ma sa ma we ai choba da sen we a obi ade bi kono na wakosi dan ma no John 4 amanya sika na ma we ya ma
ana ye kata mani se ne ye mokofae na mo bie mani se na mo boma we masa ma wo Ghana o e ma papa wo Ghana mo fe wo ba no makeups we wo de kwade we na de chena nani ma se wape e ma papa wo Ghana e ma o mu du o mu ni e ma o mu bu o mu e ma ya tete o mu ahunu o ba nie no makeups wo be dwane na we mu tunkuru tukuma we mo dawate wo betra na menye obaafo wo ye obaade na mo ye ma hwe munya sa tutufo ni muani mbu asesam na mugu mabusuafo no munyai ene obo mu say celebrity no yi no ho na wo she dross no na TV so na we ayi say enti mo mfere mu be nyini o mo no fu na esisi wo say ebe gwa ye tratra sa de yato mo no fu na esisi wo na mo sora na ma pompe no ebeduru mebu pompe kra na ajaga ebeduru mebu pompe na ajaga mu ni se mu be cham akọ emre wo ye ni nkaso eti nena wo gina ho no bibi papa bi fo wade ye wo se an we ko hia mema bia gire omo na ge omo na denti wo de why say no na wo tinam sa brabo na wo tinam abo edidi mema aketefo achi it will never ever help you. It will never ever help you. It will be man na wo he me busa wo se ka unia ba ye sa unia ba na nso de wo ye yesi se ye na de ye de ye fam ye fa ye frew wo ba na ma diu na akwa ka woni beje maame panyimu a hwe me sa wo baba bi na ye sanko ni beje maame a wo hwe me a wo baba bi ta obi kun enyo ene obi tumi de aboso bo obi ho atumi gia ware de na benya me I had the same situation bi me papa ware three. I had the same situation because my father was a damn rich man. He was so rich that a man be tetara ho sa na nene so ofiri mu koye no mo a mo be tetara ho ebi mo ha o ne be ma ne tena nche na be ma ne firi mu ti be ma ne firi ma ho na beto samea ho na beto pega na so senka bia wo fa wankasa wo be ma bia won ne tia enka bi kura anka mo betuma babraba ko animu because me kai se tama me ma be papa wuye na ne third wife no ba ni bu anom no fo the life dynamic papa de mo no omu anya bi enye ye ne empanyimfo a odo ye mu a ke betuma kweti omo because on be say family omo ba be say family we were enjoying because my mother was the first wife and I enjoy her you have me na satam kro mo ba ko be bo na me ka akiri we were having good time and nkofo be wurawuram on be wurawuram papa ni wuye no third wife no she suffered a lot because that time papa no level of life you do koduri he's no more so what are you going to do ejapade bi kono rija wa me obeton obetuma kwa onye ma ton ejapade no eti fa wo so no de hwe wo na nyi wubu na munyan se mema kese na me dia ware de matira ware ana me mva be ma no me ya me so fuck it mo ma be na mo ye ma be na mo ye ti mu hwe mo guess na mo sisu na mo teta kese fo munye yi studio wo ne boy te na papa panyi bi nsudi boys ni bi ko mo jimi to the sense wonim se ne girl ne pa boy ni ono kwa do tumi ne girl ne hihya won so mo koyi man sa life na mo wo ma me sa life na mo wo we oba wo ji wu du se ho fa ma bema emetua wo tirinsa no nware wo so yo oba wo ji wu du se wo fa ma bema mre efie no me ware wo ene chese wo yo oba wo di mu ene chese wo di mu na oba wo kode dan kofo mpaso ene nkofo wo kura wa nya kun oba wo wa nwu na ede se bema no do wade no wo wa nware wo bema no wo do wa ade no no sa na gay ya wo UK gay ya no UK o mo si AC1 wa anything is Joyce Mensa sa Joyce Mensa ne bi na ton won se wo kota obi kunu ho a eyi akwa ne guy ne wo ya wo mo hye date o mo beto akwa ndi nyina akwa ndi hye nani samu won se akwa ndi hye nani won se akwa ndi hye nani sa Joyce na ono AC1 what Germany no okota obi kunu nyame adom na wakodu abrochire wo ye nice girl wo bepe wono zewe jantre ni ba otumi di toma bi gu ni sisi na ogina TV so na wo so ne to wo the camera scene so on za again jantre ni ofa na say di tie na oba papa ben na ne maame ya wo na tetena wo betuma hye dross e de toma agu so na de betena wo de tetena social media na bema ben no na agenta ho a wo no be wo ko beje wo ni ato sa again won wani gwase to na wo print cars wo beto ne bedin last wo huni kusi afi na dani misu yes na wo to na wo yo husin bema be waro bema be fa serious ye be yo dikon na ne be yam dikon na
ana Tracy ni de ohwe na we ayo Tracy ni de wa wosi kasande wo mo na amafo de indomie bomb no mesbe mo indomie ne fried rice wo to indomie wo chiko su akra mana na de ko sa abogafo ni bia wo ba chiko su ama na de ko fum indomie na de ne sen fried rice na de ne sen sa ama ni bi na je so mo nya tengonfo bi na wo mo hu ni wo mo diska na wo ye we mo we mo de sa lewa ye toko se kura koko 1 cedi ye de beko toko 1 cedi na wo de sen mo de so mo nya jonfo bi a wo mo tiskenti ama na betre wo nya vim e de ya to se me menye ska me de aware de we hwe me don tiro me to ayi na ma wo indomie ala warayu mi indomie na me to ama indomie na me to ama na me wako na wo ka ho ye ka ma braduba na behema wo yem ko betiam behema papa bi di girls braduba na behoba pa wo be ba onum ala wala na Friday say na amanfo baba beach wa